बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्ट शामिल करते हैं मुमताज मनीर सोंतरा की स्पेन बार्सिलोना से। ख्वातीन के आलमी दिन पर इन ख्वातीन को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने ख्वातीन के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हुए अजियत बर्दाश्त की। पैगाम अमन स्पेन की सदर और बैन अवी और बैन मज़ाहिब हम आंगी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाकिस्तानी नजाद स्पेनिश जोसेफिन क्रिस्टीनिया और समाजी वुमेन सिल्विया ने अपने पैगाम में कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जोसेफिन क्रिस्टीना, सदर पैगाम अमन स्पेन, ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर उन ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए जदोजहद की। आज ख़वातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखें। Hola, buenos días. Mire, para el Día de la Mujer deseo que hoy día 8 de marzo, pues que la mujer sea valorada y respetada como persona que somos. Que no exista la circuncisión ni haya matrimonio no deseado. Ni tampoco que las mujeres tan pequeñas se tengan que casar con un hombre tan viejo, obligadas por los padres. Y que a las cuestiones de trabajo, que se le valore a una mujer igual que a un hombre y que cobre lo mismo, porque aún nos cuesta más luchar para llegar al puesto del hombre. Y yo he sido vigilante en el metro de Barcelona y me ha costado muchísimo hacerme respetar. Gracias a mi altura, pues por suerte me han respetado muchísimo porque mido 1,85 m, pero sé que las bajitas han tenido que sacar más carácter para hacerse respetar. Yo, a mi hijo, ahora trabajo en Renfe de administrativa, y siempre me ha gustado relacionarme con las personas. Entonces, pues me siento muy halagada el poderme comunicar con las personas y ver que, gracias a Dios, el mundo está cambiando un poco y necesita más cambio. A ver si lo podemos conseguir, de verdad. ईगल न्यूज के साथ मियां मोहम्मद सफदर।